प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही हसास मौजू पे बात करेंगे। मैं आपके साथ मिलकर एक वीडियो देखूंगी जो कि सैटनिज़म यानी शैतान की परस्तिश के बारे में मालूमात दे रहा है, और इस काफ़ी दिलचस्प वीडियो है। और इस वीडियो के बनाने वाले इम्तिनान अहमद साहब से मैं उनसे कोई नफ़रत नहीं रखती और ना ही उनकी बातों से मुझे कोई एतराज़ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो मिस कर चुके हैं, जो उन्होंने इस बातों में इतनी शेयर नहीं की। तो उन मौज़ूओं पर मैं रोशनी डालूँगी। सो आइए मिलकर देखते हैं और बात करते हैं। तो आपको ये बातें कोई समझाएगा नहीं। जब आप ये लफ्ज सुनते हैं सेटनिज्म, तब आपके जहन में पहली चीज क्या आती है? आपको लगता है कि आपने ये लफ्ज किसी हॉलीवुड की मूवी में देखा है, किसी वेब सीरीज में सुना है, किसी म्यूजिक वीडियो में देखा है, या फिर डार्क वेब पर देखा है, और आपको ये लगता है कि इस लफ्ज को और सेटनिज्म के मानने वाले ये शायद कुछ ऐसे लोग हैं जो पागल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में वियर्ड हरकतें करते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। 2024 में लंदन में एक इंटरव्यू होता है। एक जर्नलिस्ट बैठी है ज़ीक अपोलियन के सामने। ज़ीक अपोलियन यूके के अंदर द सैटानिक टेंपल के यूके चैप्टर का हेड है, और इस इंटरव्यू में वो पता है क्या कहता है? वो कहता है कि अगर लोग ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर बुराई कर सकते हैं, तो मैं शैतान के नाम पर अच्छाई क्यों नहीं कर सकता? मैं जानता हूं कि इस बात में कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन आपने एक बात नोट की, ये आदमी कितना नॉर्मल लगता है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं लगता, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। 50 से ज्यादा शहरों में इसके चैप्टर्स मौजूद हैं। इनकी अपनी वेबसाइट है, अपने लॉयर्स हैं, अपना एक सिस्टम है, अपना एक टेलीविजन चैनल है, और 2023 में अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फ्रेमवर्क के मुताबिक इन्हें एक रजिस्टर्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटस दे दिया गया है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का इवेंचुअली गोल है क्या? इस ऑर्गेनाइजेशन का और शैतान के ऐसे बहुत सारी अदर मुख्तलिफ काम जो वो शुरू से करता रहा है, उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो आपको गुमराह करें। और जैसे इन और आप इस वीडियो को देखकर ये जान जाएंगे कि शैतान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो जीसस है, जिन्हें आप शायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। हर एक कदम पर शैतान डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियनिटी पर हमला कर रहा है। जैसे उसने कहा कि जीसस के नाम पर अगर बुरा कर सकते हैं, तो मैं शैतान के नाम पे अच्छा क्यों नहीं कर सकता? जीसस के नाम पे कोई बुरा नहीं करता, लेकिन इनकी तकलीफ़ जो है, प्रॉब्लम जो है, वो सब जीसस को लेकर ही है। जैसे क्रिश्चियंस के चर्च होते हैं, तो इन्होंने भी सैटानिक टेंपल बनाए। क्रिश्चियंस के बाइबल होते हैं, तो इन्होंने भी अपना सैटानिक बाइबल बनाया। सैटानिक गीता या सैटानिक कुरान नहीं बनाया, सैटानिक बाइबल बनाया। सो इन चीज़ों को नोट कीजिए कि आखिर ये शैतान भी आपको क्या कहना चाह रहा है। इनका एक पर्टिकुलर गोल है, और वो गोल ये है कि जहां किसी रिलीजन का सिंबल साइन नजर आए, वहां पर अपने साइन को इंट्रोड्यूस करो, लोगों को कंफ्यूज करो। ओक्लाहोमा स्टेट कैपिटल के अंदर 10 कमांडमेंट्स का एक स्टैचू लगाया गया, तब इन्होंने जिद की कि बैफोमेट के 9 फुट के स्टैचू को भी लगाया जाए। जहां पर क्रिश्चियनिटी का लिटरेचर स्कूल्स में बच्चों में बांटा गया, वहां पर इन्होंने सैटानिक कलरिंग बुक्स बच्चों में इंट्रोड्यूस की। इन्होंने एक क्रिश्चियन लीडर की कब्र पर खड़े होकर एक सैटानिक गे वेडिंग को सेलिब्रेट किया। अब यहाँ पर आपके ज़हन में कुछ सवाल आएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोग कौन है? क्या ये वाकई शैतान की इबादत करते हैं? इस देखा कि उन्होंने क्रिश्चियन लीडर की कब्र पर गे रिचुअल की, जो कि खुदा उनके बिल्कुल ख़िलाफ़ है। जैसे कौम लूत को खुदा ने कैसे बर्बाद किया था, क्योंकि उनका गुनाह जो था वो यही था कि खुदा ने जो फैमिली सिस्टम बनाया है, खुदा ने मर्द और औरत को बनाया है, जब आप उससे हटकर किसी भी और जिन्स यानी हम जिन्स परस्ती जो करते हैं, ये शैतानी हरकत है, खुदा की तरफ से नहीं है। और ये सब कुछ वो लोग खुदा को गुस्सा दिलाने के लिए ही कर रहे हैं, और साथ में ये अकेले दोज़ख नहीं जाना चाहते।
یہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبیں گے تمہیں بھی ساتھ لے ڈوبیں گے، سنم والی بات چل رہی ہے یہاں پہ. کا وہ انتہائی خطرناک ہے. کہانی کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں. آپ کو کوئی فتویٰ نہیں دوں گا، میں آپ کا امام نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ جو کچھ میں نے آپ کو آج بتایا ہے یہ سیٹنزم کی آئیڈیالوجی ہے، اور اس کا کور یہ ہے کہ سیلف از گاڈ، لاجک از گاڈ. جی، کوئی بھی مذہب یا کوئی بھی آئیڈیالوجی یا سائنٹولوجی اور کیا ہے یہ ایتھیزم وٹ ایور، کچھ بھی نام دے دیں اس کا، کیونکہ اس کے بہت سارے الگ الگ نام ہیں، لیکن جو آئیڈیا ہے وہ سیم ہے. جب آپ اپنے آپ کو خدا سے بڑھ کر سمجھنے لگتے ہیں نا، یا پھر اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ میں ہی بچا لوں گا اپنے آپ کو، تب ہی آپ مات کھاتے ہیں. سیلف از گاڈ، یعنی میں ہی کر سکتا ہوں. کرسچینٹی میں ہم کہتے ہیں کہ خدا آئے اس دنیا میں، خدا کا کلام گوشت پوست بن کر ہمارے سامنے آئے، انہوں نے زندگی گزاری، ہمیں جینا سکھایا، ہمیں بتایا کہ ہم کیسے نیک بن سکتے ہیں، اور پھر اپنی قربانی دی اور پھر زندہ ہوئے. جب ہم یہ نہیں کہتے کہ میں کوئی بہت بڑا نیک آدمی ہوں، میں نے بہت بڑے اچھے کام کیے ہیں تو اس لیے میں جنت میں جاؤں گا، یہ نہیں کہتے ہم. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہمیں بچائے گا، جنت جو ہے وہ تحفہ ہے خدا کا، اور ہم اس کے ساتھ رہیں گے، یہ ہمارا تحفہ ہے، اور ہم اس کی طرح بننا چاہتے ہیں، نیک، لوگوں کی بھلائی کرنے والے، لوگوں کو اچھائی کے ساتھ ٹریٹ کرنے والے، ان تک اچھائی پہنچانے والے. آپ دیکھیں دور دراز ممالک میں جو مختلف این جی اوز جا کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے یا خدا جیسے بننے کے لیے، کہ ہمارا خدا اتنا اچھا ہے تو ہم بھی اس کی عکس میں چلیں گے. جب آپ ان سب کو چھوڑ کر آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ بھائی میری عبادت، میری نمازیں، میری نیکیاں یہ مجھے بچا لیں گی، کہ میں، تب آپ شیطان جیسا بن رہے ہیں. کیونکہ شیطان کا بھی یہی گول تھا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میں بہت شاندار ہوں، مجھے خدا بننا چاہیے، میں خدا کو اس کی کرسی سے گراؤں گا اور میں اس کی کرسی میں بیٹھوں گا. اسی لیے ہی وہاں پر جنگ ہوئی تھی. تو جو بھی آئیڈیالوجی آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ خدا ہیں، آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ غلط ہے. آپ کا کوئی منتر، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی دعا آپ کو نہیں بچا سکتی. آپ کو خدا کی ضرورت ہے بچنے کے لیے، صرف خدا آپ کو بچا سکتا ہے، اور وہ آپ کو اپنی طرف سے بچنے کا تحفہ دے رہا ہے کہ آؤ میں نے تمہارے گناہ لے لیے ہیں، تم ایک نئی زندگی گزارو، ایک نئی شروعات کرو، ایک نیا انسان. دیکھتے بورن اگین کرسچن، اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ آپ کا پرانا جو نفس ہے میں اب مر جائے گا، اور آپ ایک نئی زندگی گزارنا شروع کریں گے. There is no accountability beyond this world. اور یہ بالکل وہی ہے پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ابلیس نے اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا. ابلیس نے کہا تھا کہ رب کائنات تیری عزت کی قسم میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا صرف تیرے مخلص بندوں کے سوا. اور وہ پرومس آج بھی لائیو ہے. دا سیٹینک ٹیمپل اسی پرومس کی ایگزیکیوشن ہے. اینٹون لیوی کی سیٹینک بائبل اسی پرومس کی ایگزیکیوشن ہے، اور گریمی پرفارمنسز میں ڈیول امیجری یہ بھی اسی پرومس کی ایگزیکیوشن ہے. لیکن یہاں پر آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے، اس سب کے بیچ میں ایک ایکسیپشن بھی موجود ہے، اور وہ ایکسیپشن ہے مخلص لوگوں کے سوا. جو لوگ جینوئن ہیں، سنسیئر ہیں، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہمیشہ الائن کرتے ہیں، وہ اس کے ٹریپ میں کبھی نہیں آئیں گے. اور یہ ویکنس نہیں ہے، یہ سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، اور یہ اسٹرینتھ آپ کے پاس آج بھی موجود ہے. اینٹون لیوی ایک سرکس میں کام کرنے والا آدمی ہے جو کہ لائن. اینٹون لیوی جنہوں نے بتایا کہ 1960 میں اس نے اپنا ٹیمپل بنایا تھا. تو شیطان جو ہے وہ 1960 تک ویٹ نہیں کر رہا تھا کہ بھئی میں
تب جا کے کروں گا. اس نے انسانوں کو گمراہ کرنا پہلے سے شروع کر دیا تھا. تو اس کے بعد جو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی تو یہ جو شیطان اور خدا کے بیچ کی جو بات چیت ہے یہ آپ کو بائبل میں نہیں ملے گی. بائبل میں پیغمبروں اور خدا کے بیچ میں جو بات چیت ہے وہ آپ کو ملے گی, کیونکہ پیغمبر لکھ رہے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی, ہم نے خدا سے دعا کی, خدا نے ہم سے یہ کہا, اور جو آنے والی چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں خدا نے ہمیں بتایا کہ ایسا ایسا ہوگا, اور انہوں نے لکھا, اور پھر 200-300 سال بعد یا 400 سال بعد ویسا ہی ہوا. جیسے جیزس کے 400 سال ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک لڑکی کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیت لیہم میں پیدا ہوں گے اور وہ معجزے کریں گے. یہ سب کچھ پہلے ہی ان چیزوں کی پیشن گوئی کی گئی تھی, اسی لیے ہی اس کو خدا کا کلام مانتے ہیں کہ جو چیزیں کسی انسان کو پتہ نہیں تھی وہ صرف خدا ہی انسان کو بتا سکتا ہے. اور کیسے ان غریب جو بالکل نہیں جانتے تھے ان کو 1000 سال بعد ہونے والے واقعے کے بارے میں ان کو پہلے سے کیسے علم ہو گیا تھا. وہ اس لیے علم ہوا تھا کیونکہ انہوں نے خدا نے ان کو بتایا تھا. تو یہ اس کانسیپٹ پہ چل رہا ہے. اور جو خدا کو مانتے ہیں اور خدا کی راہ میں چل رہے ہیں, یعنی ان کا کیریکٹر, کہ کرسچنس کو خدا نے کہا ہے کہ یو آر دا سالٹ آف دا ورلڈ. جب پرانے دور میں فریج نہیں ہوتے تھے تو لوگ گوشت کو اوپر نمک لگاتے تھے تاکہ خراب نہ ہو. یعنی اس دنیا میں آپ نے خدا کا عکس بن کے جینا ہے, نیکیاں بانٹنی ہے. آپ کا وہ ہے نا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو کہ آپ دوسرے انسان کے درد کو محسوس کر سکیں. دوسرے آپ کے آس پاس کوئی غریب نہ ہو, آپ کے آس پاس کوئی کسی کو مدد چاہیے تو وہ آپ کریں اپنے دل سے, کسی لالچ کی نہیں کہ ہمیں یہ کام کریں گے, نیکی کریں گے, کمائیں گے تو پھر ہمیں جنت ملے گی. نہیں, کسی لالچ کے بغیر آپ وہ کریں. جیسے جب جیزس کہتے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے آخر زمان میں لوگ آئیں گے کہ ہم نے تو آپ کے نام پہ بڑے بڑے کارنامے کیے, جن نکالے لوگوں کے, اور ہم تو آپ کو جانتے ہیں. اور جیزس ان سے کہیں گے نہیں, دور ہو جاؤ مجھ سے, تم مجھے نہیں جانتے, کیونکہ جب میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں دیا, جب میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں دیے, جب میں جیل میں تھا تو تم مجھے پوچھنے نہیں آئے. تو کہتے کب ایسا کب ہوا لارڈ؟ تو جیسس یہ کہیں گے کہ تم نے میرے غریب ترین انسان کے ساتھ جیسا سلوک کیا وہ تم نے میرے ساتھ کیا. تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ ان بے سہارا غریب اور مظلوم لوگوں کی آواز بنیں, ان کا ساتھ دیں. آپ کی زندگی ہی نیکی کا اثر ہونا چاہیے. جیزس نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ بھائی یہ نمازیں پڑھو, یہ عبادتیں کرو, اتنے دن روزے رکھو اور اتنے دن پہاڑوں میں چل کے ایسے ہی اپنی زندگیاں چھوڑ دو اور یہ کر دو وہ کر دو. اس سے ایسا نہیں کہا انہوں نے خدمت خلق کرنے کا کہا ہے. اور وہ جب آپ ایکچولی کریں گے, اگر آپ جیزس کا عکس بن کے جئیں گے تو آپ آٹومیٹکلی وہی کام کریں گے. کوئی عبادت آپ کو خدا کے پاس نہیں لے جا سکتی. جب وہ عبادت آپ نے لالچ کے لیے کی ہے, جب عبادت آپ نے اس لیے کی کہ ہاں بھی میں کوئی توپ چیز بن کے میں خود کو بچا لوں گا, تو وہ آپ کو کبھی نہیں بچا سکتے. ٹیمر ہے, اس کا کام ہے شعر کو سدھارنا. وہ میوزیشین بھی ہے, ایٹ دا سیم ٹائم فوٹوگرافر بھی ہے, اور وہ شروع کرتا ہے چرچ آف سیٹن. جب وہ اس چرچ کو اسٹیبلش کرتا ہے وہیں پر وہ ایک کتاب بھی لکھتا ہے, اور اس کتاب کا نام ہے دا سیٹینک بائبل. اس کتاب کی جو پہلی سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑی غور طلب ہے. وہ اسٹیٹمنٹ میں لکھتا ہے کہ سیٹن ریپرزینٹس انڈلجنس انسٹیڈ آف ایبسٹیننس, یعنی ریسٹرینٹ کے خلاف, نفس کی روک کے خلاف, یعنی ہر وہ چیز جو اسلام سکھاتا ہے اس کے خلاف. اب یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہمارا دین ہمیں کہتا کیا کہ رک جاؤ, سوچ لو, اپنا محاسبہ کرو. لیکن یہ آئیڈیالوجی کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ اپنے آپ کو سپریس کرنا اپنے ساتھ زیادتی ہے, اپنے ساتھ ظلم ہے. اور پھر 1980 سے لے کر 1990 کی دہائی آتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ناروے کے اندر, اسکینڈینیویا کے اندر بلیک میٹل کی ایک میوزک موومنٹ آتی ہے. یہاں سیٹنزم صرف ایک فلسفی نہیں رہتا,
اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا. ناروے میں 50 سے زیادہ چرچز کو جلایا جاتا ہے اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے, نیوز پیپر کے آرکائیوز میں موجود ہے, اور کچھ بینڈ کے ممبرز مرڈرز میں کنوکٹڈ. اس موضوع پہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو روک لو. قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ پروفٹ محمد فرام ابسٹیننگ سم تھنگ لافل, کہ جو چیز آپ کے لیے لافل کر دی گئی ہے اسے آپ اپنے لیے مت روکیے. جب وہ رک رہے تھے زینب سے شادی کرنے کے لیے کیونکہ وہ ان کی بہو تھی, تو خدا نے کہا کہ کیوں رک رہے ہو بھائی, کرو, تمہارا دل کر رہا ہے تو گو فار اٹ. اور جب بہت سارے مسلمان اس بات سے شرما رہے تھے کہ ہم تو ان غیر مسلموں کے ہسبینڈ کو جب انہوں نے مار دیا تھا جنگ میں, ان کی بیویوں کے پاس وہ نہیں جا رہے تھے کہ بھئی یہ تو ہم نہیں کر سکتے, تو خدا نے کہا نہیں بھائی, کوئی رکنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. جبکہ رب کائنات ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ زنا نہیں کریں. وہ جو 10 کمانڈمنٹ کی بات ہوئی تھی نا, 10 احکام جو خدا نے دیے تھے, اس میں یہی تھا کہ قتل مت کرو, جھوٹ مت بولو, زنا مت کرو. خدا نے صرف ہوا, آدم کے لیے ایک ہوا بنائی تھی, پوری دنیا کی انہوں نے آباد کرنا تھا, پوری دنیا کی پاپولیشن انہوں نے انکریز کرنی تھی, لیکن پھر بھی خدا نے ایک ہی ہوا, ایک ہی بیوی دی تھی آدم کو. تو یہ 4 بیویاں آپ کو اگر کوئی جو بتا رہا ہے یہ آپ کو غلط بتا رہا ہے. آپ آج چاہے میری بات سے اگری نہ کریں, لیکن آپ جس معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور جس چیز کو لے کر چل رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہی صحیح ہے. مسلمانوں کے نزدیک اگر کوئی ہندو ہے تو وہ ان کو تو بہت غلط سمجھتے ہیں. آپ نے کوئی بڑا کارنامہ کر دیا کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں, آپ بھی تو ہندو گھر میں پیدا ہو سکتے تھے یا کرسچن گھر میں پیدا ہو سکتے تھے, لیکن آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. آپ خدا کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے یا کس معاشرے میں بڑے ہوئے. اگر آپ واقعی میں خدا کی تلاش کرنا چاہتے ہیں یا اس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ حقیقت پر ضرور پہنچیں گے, لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کے دل میں چاہت ہو جاننے کی, خدا کو جاننے کی کوشش ہو, تو آپ اس تک ضرور پہنچیں گے چاہے آپ کہیں بھی کیوں پیدا نہیں ہوئے. اور ضروری نہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ کسی بات کو کرنا چاہتے ہیں تو وہی صحیح ہو. اگر وہی صحیح ہوتا تو ہزاروں سال پہلے لوگ جو ہے وہ اونٹوں اور جانوروں پر سفر کرتے تھے, ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے میں مہینے لگ جاتے تھے. ہم بھی وہی کرتے پھر نہیں, اب تو ہمیں ایئرپلین کیوں یوز کر رہے ہیں, ہم صحیح ہیں یا وہ صحیح تھے؟ جو سفر وہ مہینوں لگاتے تھے ہم 6 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو آپ اپنے دماغ کا مقابلہ اس دور سے مت کریں. آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, نالج ہے, جانیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اور کوئی ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس کہ مجھے پتہ نہیں تھا, میں نہیں, آپ جان سکتے ہیں. حقیقت آپ کے سامنے ہے. اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ غلط ہے. 9 سال کی بچی کے ساتھ شادی کرنا غلط ہے. 1 سے زیادہ بیویاں رکھنا غلط ہے, خدا کے خلاف ہے. اور یہ آپ کو انڈائریکٹلی شیطان بتا رہا ہے. شیطان کے 200, وہ اکیلا اس نے جنگ نہیں لڑی تھی, اس کے ساتھ 200 فرشتے تھے, اور ان 200 فرشتوں نے مل کر جنگ کی تھی, اور اسی لیے انہیں آسمان سے زمین پر پھینکا گیا تھا. ایسے تقریباً 200 نشان ہیں دنیا میں جو خدا نے ان فرشتوں کو دنیا میں پھینک دیا تھا, تو کیونکہ وہ بجلی کی طرح گرے تھے تو انہوں نے ایسے نشان بنائے ہیں دنیا میں. آئیے دیکھتے ہیں آگے ویڈیو میں کیا کہتے ہیں. ہوئے. یہ کوئی شاک ویلیو نہیں تھی, یہ تھیسٹک سیٹنزم کا آغاز تھا, یعنی وہ فارم جو ایکچولی شیطان کو ایک ریل بینگ کی طرح ورشپ کرتی ہے. لیکن یہ سب کچھ انڈر گراؤنڈ رہا, اور پھر 2013 میں کہانی ایک بار پھر بدلتی ہے. میں 50 سے زیادہ چرچز کو جلایا جاتا ہے اور یہ ڈاکیومنٹڈ ہے. اچھا, 50 سے زیادہ چرچز کو جلایا گیا, ٹھیک ہے.
आप देखें कि यूरोप में तकरीबन टर्की में 82,000 मस्जिदें हैं, रशिया में 25,000, फ्रांस में 2,800, जर्मनी में 2,600 मस्जिदें हैं और इंग्लैंड में 1,800, और बाकी सिर्फ भी आप देख सकते हैं तस्वीर पे कि हज़ारों की तादाद में मस्जिदें तो हैं यूरोप में, लेकिन इन शैतान परस्तों ने किसी मस्जिद को नहीं जलाया, इन्होंने चर्चेस को जलाया। लेकिन ये सब कुछ आपके और आपके बच्चों तक पहुंच चुका है। लेट्स टेक वन एग्जांपल। ग्रैमी के अवार्ड्स होते हैं 2023 में। सैम स्मिथ, एक ग्लोबली फेमस आर्टिस्ट, परफॉर्म करता है और वो लाइव परफॉर्मेंस देता है और उसकी परफॉर्मेंस का नाम है अनहोली। परफॉर्मेंस के अंदर जिसमें लिटरली डेविल थीम्ड इमेजेस मौजूद हैं, उसने रेड हॉर्न्स पहन रखे होते हैं और 20 करोड़ से ज्यादा फील नहीं करते। और फिर आपको याद आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही कहा था कि आवाज के जरिए इनको भटका सकता है, तो इनको भटका दे। जी, अब बाइबल में आपको खुदा ये कहते हुए कभी नहीं सुनाई देंगे कि जाओ उनको भटका सकते हैं तो भटका लो। पॉइंट बी नोटेड। फिर आपके सामने एक और प्रोग्राम आता है। द सैटेनिक टेंपल ने आफ्टर स्कूल सेटन क्लब प्रोग्राम लॉन्च किया है। 7 अमेरिकन स्टेट्स के अंदर ये प्रोग्राम करंटली चल भी रहा है और इनका आर्गुमेंट, जो कि बड़ा लीगली साउंड आर्गुमेंट है, वो कहते हैं कि अगर क्रिश्चियनिटी क्लब स्कूल्स में अलाउड हो सकते हैं तो हम भी अलाउड हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हमें भी परमिशन दे रखी है। और फिर आप क्या देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही कहा था कि शैतान अगर भटकाना चाहता है तो औलाद में शरीक हो जा। अब ये स्कूल्स के जरिए, लाइब्रेरीज के जरिए, एजुकेशन के जरिए आपके बच्चों तक और अगली जनरेशन तक पहुंचना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब बातें क्यों सुन रहा हूँ, मैं तो सेटनिस्ट नहीं हूँ, मैं तो शैतान की परस्तिश नहीं करता, तो इन बातों से मेरा क्या ताल्लुक है। ये जो सेटनिज्म है, ये नहीं कहता है कि आपने शैतान की इबादत करनी है, ये कहता है कि आपने अपनी इबादत करनी है। मेरी मर्जी, मेरी ख्वाहिश, मेरी ताकत, मेरा जिस्म। अब यहाँ पर आप अगर ये जानना चाहते हैं कि सेटनिज्म आपकी जिंदगी में कैसे इंगेज होता है, तो आपने अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। क्या आपने कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि जब तक किसी को तकलीफ नहीं हो रही कर लेना चाहिए, जो भी दिल करता है वो कर लेना चाहिए? क्या आप भी इस पर यकीन रखते हैं? दूसरा सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मेरा जिस्म, मेरी मर्जी, इसमें इस्लाम का या दीन के अहकामात क्या है? क्या वाकई आपकी जिस्म पर आप ही की मर्जी है या आपका जिस्म आपकी कंट्रोल में नहीं है? और अगर आपके जिस्म पर आपका भी हक नहीं है तो आपके जिस्म पर किसका हक है? और तीसरा सवाल जो आपने अपने आप से पूछना है कि क्या आपके घर में, यानी आपके बच्चों में या आप खुद में ये बिलीव करते हैं कि रिलीजन एक पर्सनल आइटम है, कि मुसलमान सब हैं लेकिन बाउंड्रीज हैं हलाल और हराम की, और हर एक का ये अपना जाती मसला है। लेकिन ये तीनों सवाल सैटेनिक टेंपल के 7 टेनेंट्स से जुड़े हुए हैं। वर्ड फॉर वर्ड तो नहीं, लेकिन वैल्यू फॉर वैल्यू। और ये एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि अगर इन तीनों सवालों पर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये जान लीजिए कि सैटनिज्म किसी ना किसी तरह से आपके घर तक रसाई हासिल कर चुका है। चाहे वो नेटफ्लिक्स के जरिए हो, स्पॉटिफाई के जरिए हो, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी एजुकेशन के जरिए हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए हो, ये आप तक पहुंच चुका है। कोई आपके घर नहीं आकर आपको पंफलेट देगा, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी आप तक नॉर्मलाइज कराकर पहुंचा देगा। आज पाकिस्तान के अंदर नेटफ्लिक्स के 2 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। स्पॉटिफाई, मुझे इस बात से एतराज़ नहीं है कि सैटनिज़म मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या मीडिया, म्यूज़िक इंडस्ट्री और इनको यूज़ करके आपकी ज़िंदगी पर घुस रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। शैतान हर तरफ से आपकी तरफ हमला कर रहा है, फ़िल्मों के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए, हर जगह से कर रहा है। और आप तक पहुंचने के लिए स्पेशली ये, लेकिन एक बात जिस पे मुझे एतराज़ है, मैं उस पे जानना चाहूँगी, और वो है ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, ये अमेरिका में तो ठीक है। अमेरिका में जब ये कहते हैं ना माई बॉडी माई चॉइस, उसका मतलब ये है कि हमें अबॉर्शन के हक़ दिए जाएं। क्या हम शादी के बगैर किसी के साथ भी सो सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रेग्नेंट हुए तो हम उस बच्चे को मार देंगे, जो कि बिल्कुल शैतानियत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन पाकिस्तान जैसी जगह पे अगर ये बेचारी औरतें
सड़कों पर आकर ये उठाती हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा जिस्म है, मेरी मर्ज़ी, मुझे मेरे जिस्म पर मेरी मर्ज़ी के कपड़े पहनने दो, मैं अपने लिए फ़ैसले ख़ुद करना चाहती हूँ। औरतों पर कितने जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, आए दिन उनको गैरत के नाम पे मारा जा रहा है। बाप बहनें, भाई अपनी बहनों को मार देंगे, बाप अपनी औलाद को मार देंगे कि भाई गैरत है, भाई गैरत है। और औरतों को तो अब घर से बाहर निकलते हुए भी कि पाँव नज़र आ रहे हैं, कि हाथ नज़र आ रहे हैं, कि हर एक चीज़ उन पर कितने सारे तशद्दुद हो रहे हैं, कितनी मुश्किलें। आप अपनी औरतों को लपूट के जन्नत में नहीं जाएंगे। लेट मी जस्ट पुट इट दिस वे, औरतों की ज़िंदगी ऑलरेडी इतनी अजाब है। जो बंदी ऑर्गेनाइजेशन करने वाली थी उस बेचारी को भी उन्होंने जेल में डाल दिया। पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को जो लोग उठा रहे हैं वो बहुत मजलूम है और उनके हालात बहुत ख़राब हैं। वो औरतों को सिर्फ एक नॉर्मल हुकूक देने के लिए ये कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको शैतानिज़म के साथ मिलाकर उन बेचारी औरतों की आवाज़ को बंद मत कीजिए। आपका राब्ता खुदा के साथ कैसा है, ठीक है, ये पर्सनल है, इस बात को हम मानते हैं। ये क्योंकि आप अगर प्राइवेटली भी कुछ कर रहे हैं तो खुदा को उसका मालूम है कि आप अकेले में आप गुनाह कर रहे हैं या अच्छाई कर रहे हैं, उसको खुदा जानता है। किसी भी इंसान को आप ज़बरदस्ती किसी काम के ऊपर नहीं थोप सकते। अगर कोई सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए इबादत कर रहा है ना, तो वो भी गलत है। अगर ये औरतें पाकिस्तान में मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी अबॉर्शन के लिए कर रही होती ना, तो इनके अपने बाप ने इनको ज़िंदा गाड़ देना था। माशरे को तो दूर की बात है। तो सैटनिज़म को इसके साथ प्लीज़ मिक्स मत कीजिए। हाँ, वेस्ट में हो सकता है, वेस्ट में जो अबॉर्शन को वो कर रहे हैं वो बिल्कुल खुदा के ख़िलाफ़ है, क्योंकि एक मासूम बच्चे की जान लेना, बेगुनाह मासूम बच्चे की जान लेना बिल्कुल गलत है, और ज़ना करना भी बिल्कुल खुदा के ख़िलाफ़ है, तो वो गलत है। लेकिन पाकिस्तान की बेचारी जो मज़लूम औरतें हैं उनको सैटनिज़म के साथ मिक्स करना बिल्कुल जाहिलियत है, बिल्कुल गलत है। उन बेचारी औरतों की ज़िंदगी ऑलरेडी बहुत अजाब में है, तो अपने इस वीडियो में उसको मिक्स करके उनकी ज़िंदगी और अजाब मत बनाइए। प्यारे दोस्तों, आप मैं इसी नोट पे इस वीडियो का ख़त्म करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस बात को समझिए, सैटनिज़म है इस दुनिया में और उसने हर एक चीज़ पर हमला किया हुआ है, लेकिन उससे शैतान की परस्तिश करने वाले सैटनिज़म से पाकिस्तान के मुसलमानों को कोई ख़तरा नहीं है। अभी कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको फॉलो कर रहे हैं। आप खुद ही देख लें, क्योंकि आज भी दुनिया में जितने भी हमले हो रहे हैं, उसामा बिन लादेन से लेकर चंद सालों पहले जो किसी ने क्रिसमस मार्केट में अपनी वैन चला के बहुत सारे लोगों को कुचल दिया था, या कोई भी हमला आप उठा कर देख रहे हैं, कोई भी दुनिया के किसी भी हमले को आप अगर देख लें तो करने वाला जो एंड में जब उसको पकड़ा जाता है तो करने वाला वो मुसलमान ही होता है। खुदा ने जो रब्बुल कायनात है उसने इंसान को जो हुक्म दिए थे वो ये थे कि कत्ल मत करो, ज़ना मत करो, चोरी मत करो, जलन मत रखो, अपने खुदा से मोहब्बत रखो, हफ्ते के दिन की इज़्ज़त करो, अपने माँ बाप के एहतराम करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। आपको उन्हीं क़वाहिद को के तोड़ने पर आपको जज किया जाएगा, यानी यौम क़यामत में आपसे उन्हीं 10 चीज़ों के हिसाब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप खुदा के कहर से बचना चाहते हैं तो जैसे जीसस आए थे, जीसस ने अपनी क़ुरबानी दी, तो क़यामत के दिन भी वो यही बोलेंगे कि इन लोगों का, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, उनका हिसाब मैंने बराबर कर दिया है।
मैंने अपनी कुर्बानी दे दी है, इनको मैं बचा लूँगा, इनका दर्द, इनका अजाब मैंने अपने सर पर ले लिया है। लेकिन शैतान जो है वो खुदा को बोलेगा कि ये जो गुमराह किए हुए लोग हैं, इनको तुम दोज़ख में डालो और मुझे जाने दो, इनको तुम एक्सेप्ट करो मेरे बजाय, कि मेरी जान बच जाए और ये सब जाए। इसीलिए वो कितने भी हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं जो एक बिल्कुल गरीब होंगे और अपनी रूह शैतान को बेचने के बाद, जैसे कहते हैं सेलिंग योर सोल, शैतान को अपनी रूह बेचने के बाद दूसरे ही दिन वो अमीर और कबीर और मशहूर हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा मशहूर होने के बाद भी, क्योंकि दौलत आपके अंदर की जो खुदा की जो खालीपन है उसको ख़त्म नहीं करती, और कुछ लोग फिर भी डिप्रेशन वगैरह में अपनी जान दे देते हैं, हालांकि वो कितने ही मशहूर और पैसे वाले क्यों न थे, लेकिन उनकी अक्सर ख़ुदकुशी में उनकी मौत होती है। तो शैतान उनको दौलत और इस दुनिया की सारी चीज़ें, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ देता है उनकी रूह लेने के लिए, और उनके थ्रू वो गलत काम करता है। जैसे एप्स्टीन फाइल के बारे में आपने सुना ही होगा, जिसमें वो बेचारे बच्चों के, मासूम बच्चों के साथ क्या कुछ करते थे, और फिर बाद में उनको मार देना या उनकी कुर्बानियाँ देना शैतान को खुश करने के लिए। और शैतान सिर्फ ये सब कुछ उनके गुनाह बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि वो अकेला नहीं जाना चाहता दोज़ख में, और वो अपनी जगह आर्मी बना रहा है खुदा से दोबारा जंग करने के लिए। क्योंकि आर्मागेडन या उर्दू में जैसे कहते हैं हरमजदून के एक बहुत बड़ी जंग जो होगी, शायद उसके लिए भी वो तैयारी कर रहा हो। लेकिन शैतान ने इंसान को गुमराह करने की जो कार्रवाइयाँ थी वो हमेशा से शुरू कर रखी हैं, वो शुरू से करता रहा है, और वो नेकियां और फरिश्तों के तौर पे लोगों के सामने आता रहा है लोगों को भटकाने के लिए। लेकिन जो इंसान वाकई में खुदा की जस्तजू रखता है वो उसके बहकावे में नहीं आएगा। मैं इस वीडियो को करके किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहती या किसी की दिल आज़ारी करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाई, बल्कि मैं 27 ईयर्स तक मैं ख़ुद मुसलमान रही हूँ, और मैंने जो चीज़ें जानी हैं मुझे दुख है, और मैं आपको बचाना चाहती हूँ। इसीलिए हकीकतों को मैं आपके सामने रख रही हूँ ताकि आप ख़ुद फ़ैसला कर सकें, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा इस दुनिया में। तो इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला कीजिए कि आपने खुदा को चुना है या नहीं, और फिर आप दुआ कर सकते हैं खुदा को कि वो ख़ुद अपने आप को आपके लिए रिवील करे, आपको दिखाए सही राह, कि क्या चीज़ें सही हैं या नहीं। आप दुआ कीजिए, आपको ख्वाब आएंगे, आपको हकीकत पता चलेगी। खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदा आपसे दूर नहीं है, खुदा आपके बहुत पास है, आप उसे जानने की कोशिश तो कीजिए। तो खुदा की तलाश रखिए, कोई इबादत आपको नहीं बचाएगी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए कि मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगी।